Good morning mga boss. Masyadong maputik, malalim. Ay kadaming karga naming manok. Nama kay. Yan. Sa unahan. Itarong mo ka na. Manubila pa rin. Tumama sa loob. Aday, grabe. Atras. Lagyan tanay kanina. Adi. Ito man lang tayo sa loob. Adi diyan sa lusot ko. Adi ho, nilagyan namo kanina. Hindi, ano niya, sakto yun eh. Oh, sige, diretso. Eh, baling mo pa ka dito. Ayun na. Dito mga papakadi mo. Sige, atras sana eh. Atras sana, kaya sentro po yun. Buwak side pa no? Atras. Dito mo patama no. Ayan, atras pa. Atras na. Dito mo atras na hindi. Yan, ayos na. Ibali mo preo, halo pa ka dito. Ay, dito tubig. Ano? Makasurvive ka mo sana? Dali. Ano mo naman? Atras. Sige. Yan, sabi mo pag patay. Tulak pa. Para maghihapon. Masisira. Grabe lapok din eh. One, two, three. Ma, Atras ba? Mahadar mo deh. atras. Oh. Atras o, kinalugong na daw. Okay. Eh, Napakanan na lang po. Napakanan.